اتزمن كبيد يمو تزمن تردؤه كوران كورات استحزن مسا علم تاي تخون الله علم تاي تمثل الله قالي بخوينات تقاصل قالي بسدد اسات تقاصل قالي مريت تنقطقط قالي مريت تنقع قالي ان معلات وادا قالي حمامه شرفرياتا انتي كويني عالمكم زي الله قدوس باولوس برهان عالم ግን برهان ልቦና ስለዘለዎ እግዚአብሔር ዘሃቦ ንቅሐተ ህሊና ስለዘለዎ እንታይ ሊመክረናሉ ደቀይ እቲ ዘመን ከቢድ ይሞ ሕማቅ ዝኾነ ዘመናት አለ ይሞ ተዘመናት ናይ ጽቡቕ ዘመን ናይ ረሃዋ ዘመንን ናይ ክፉእ ዘመንን ፈሊኹም ተረድኡዎ ሕዝዚ ይኽብለና እንተሎ እንታይ ማለት እዩ ጾም ዘልዮ ዘመን አሎ ስግደት ዘልዮ ዘመን አሎ ጸሎት ዘልዮ ዘመን አሎ ሕዚ እዚ ኸምልተል ተሎ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ጾምን ጸሎትን ከም ዘድሊ በተፈላለየ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተነገርና ኢና ፍት መተውይናውን ተነገርና ኢና ግን ክፉእ ዘመን አሎ አፍቱ ክፉእ ዘመን ግን ተዘመኑ ተለወጠ ዘሐመቀ ዘመን ምዃኑ ግን ተረድኡዎ ተረድኡኹም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ፈጣሪና ንለምኖ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ አተሐሳሲው በትግዜ ነሱን ኤፌሶን ጠቅላላ ድማ ከም መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ናዓለም ኩሉ እቲ ግዜ ፍለጥዎ እቲ ዘመን ከቢድ እዩ ክፉእ እዩ ክብራንን ክብራትን ደቀ እግዚአብሔር ክርስቶሳውያን እስንርአዩ እቲ ዘመን ናብ ዓድና ስትንምሳ ዓለምን ሕኮም ዝድብልቕ ዘለት ኮይና ከም ተዓንቶ ዘልጎ ኣብ ዓድና ከንታይ ትመስለና ዓድና እንታይ ኢና ንመስል ዘለና ሕዚ በእውነቱ ተረዳዲእኻ ሓደ ሓሳብ ሒዝካ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ምሽጋር ኣውይ ዶ ይመስለኩም ኣይኣብይ እንታይ ደኣ ዝኾነ ዝኸልከሎ ናይ ሰይጣን መንገዲ ኣሎ ዝኸልከለና መንገዲ ዝዓገተና መንገዲ ኣሎ ስለዚ ሕማቅ ዘመን ምዃኑ ኣስተውዕልዎ እሞ ጸልዩ ጽሙ ጸልዩ ጽሙ ጾሙ ጸልዩ ምክንያቱ ንሱ ይኸድሕነና ዝኽእል خالي من قد خري أنت لنا دم كورانن كبراتن إسحاقياس ونتناقر قال 58 إسحاقياس وصل حدا 14 تزلو ما تنقطع وين دم خنستوعل زغبانا اتو صومون اتو صلوتنس نايقنعنا صومون صلوتن يخون تاي مالتو ات نبيكم يلو تايز لنا زلو اتو تصومو صلوت تصومو صومس نايقنعنا ناي نصهنا ناي فقر صوم يخون مخنياتو صوم يوعيله اقدس مصيه سجيده ብቻ ብዙ ያአክልን